हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने हंगामा बर्पा कर दिया है। ये वीडियो मारूफ अलमदीन मुफ्ती तारिक मसूद की है। इस वीडियो ने न सिर्फ अवाम में इस्तराब पैदा किया बल्कि मजहबी तबकों में भी तशवीश का बाइस बनी। लेकिन मामले ने खतरनाक रुख तब इख्तियार किया जब कुछ नाआकबत अंदेशों ने इस वीडियो की इस गुफ्तगू की बुनियाद पर मुफ्ती साहब पर कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया, जिसकी बुनियाद पर ये वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में दावा किया गया है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने अपने एक बयान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की गुस्ताखी और बेहुरमती की है। वीडियो में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बज़ाहिर तनकीदी जाविये से पेश किए गए, जिससे ये तासुर उभरा कि इनकी गुफ्तगू में दीन के अहम अरकान की बेअदबी की गई है। नहीं डालोगे, लेकिन यहाँ लनस्फान पे दो जबर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, ये हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। मुफ्ती तारिक मसूद ने जल्द ही इस मामले पर अपना वजाहती बयान जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ्र ग्रामर की गलतियां हैं। जो मेरी बात है वो ये थी कि आप मेरा क्लिप सुन सकते हैं कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है। बड़े बड़े अभी ग्रामर के वाले आए, उन्होंने बताया सेंटेंस में तनकीद नहीं आती, दो जबर दो से दो पेश नहीं आते, आप नहीं आते, यहाँ आए हुए पता नहीं क्यों आए भाई, उसको लिखा ही कैसे था। जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक अगर जाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेंज कर सकता है? कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज़ आम कायदों से हट कर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून ज़बर अन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो सहाबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूँ कहा है ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज़ बता रहा है कि हकीकत में नहीं है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूं कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो। अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात आवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलतियां हैं, तो मैं अपने अल्फाज पे माजरत करता हूं और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूं। लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक एक लफ्ज जो है वो लौहे महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया और अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है, माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। मैंने हरगिज हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा है कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है। और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया।
تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے۔ اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے۔ کچھ لوگوں نے مفتی صاحب کی وضاحت کو تسلیم کر لیا اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ کچھ افراد ابھی بھی اس ویڈیو کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ علماء کرام اور دیگر مذہبی اسکالرز کی طرف سے بھی مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ کچھ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا دفاع کیا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کے خلاف چلائی جانے والی مہم غلط فہمی پر مبنی ہے، جبکہ دیگر افراد نے احتیاط اور ذمہ داری سے الفاظ کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ حالیہ دنوں میں گستاخی کے الزامات اور فتوے عام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایک تشویشناک رجحان ہے۔ یہ الزامات اکثر کسی عالم کی تقریر، بیان یا مذہبی موقف کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غلطی اور گستاخی دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ غلطی ایک انسان کی فطرتی کمزوری ہے۔ یہ کسی کی نیت پر سوال اٹھائے بغیر ایک غیر ارادی عمل یا قول ہو سکتا ہے جس میں وہ شخص کسی مذہبی مسئلے کی تشریح یا سمجھنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ عالم دین ہو یا عام انسان غلطی کر سکتا ہے۔ غلطی کا مقصد ہرگز توہین یا اہانت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی کے ناقص فہم یا علم کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جبکہ گستاخی ایک ایسا عمل یا بیان ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے اور اس کا مقصد واضح طور پر توہین ہو۔ یہ ایک سنگین اور شعوری جرم ہوتا ہے جسے شریعت میں معافی کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی غلطی اور گستاخی میں فرق نیت اور ارادے کا ہے۔ غلطی نادانی یا کم علمی سے ہوتی ہے جبکہ گستاخی میں نیت شامل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جید علماء، مفتیان اور اہل علم کا کہنا ہے کہ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کسی بھی عالم پر گستاخی کا فتویٰ جاری کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وہ دانستہ طور پر توہین کے ارادے سے وہ بات کر رہا ہے۔ اسلام میں سب سے اہم چیز نیت ہے۔ علماء یا عام آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے گستاخی سے جوڑنا بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر فتوے لگائے جائیں۔